elelena Uşakem Uşakem እንዴት ናችሁ? እኛን ዛሬ ላከችን ወደ ፍቅረኛ አስጸጋናት ከቤሩት እንደዚህም ስትል ደግሞ መልእክቷን ገልጻለች። የኔ ውድ በመጀመሪያ ስለ ሁሉ ነገር እግዚአብሔር ይመስገን። የኔ ፍቅር እንኳን በሰላም ወደ ሀገር ገባ፣ እንኳን በሰላም ከቤተሰቦች ጋር ተቀላቀል። ዋናው ነገር ያንተ ጤናና በህይወት መኖር ነው። ሌላው ነገር ሁሉ ትርፍ ነው። ለዚህ በድጋሚ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። የኔ ውድ አውቃለሁ ነገሮች እንዳሰብከው እንዳቀድከው እንዳልተሳካልህ፣ ግን ደግሞ እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ መልካም ነው። የሱ ሐሳብ ደግሞ ልብን የሚያሳርፍ ነው። የኔ ውድ አንድ ነገር ቃል እንድትገባልኝ እፈልጋለሁ። ነገሮች አልተሳኩልኝም ብለህ ራስህን እንዳታስጨንቅ። እኔ ሁሌ ከጎን ነኝ፣ ብታገኘም ብታጣም፣ በመልካምም በመጥፎም ጊዜ ሁሉ አጠገብህ ነኝ። ከኔ በላይ ደግሞ ትልቁ እግዚአብሔር አለ። እሱን እያሰብክ ደስተኛ ሆንልኝ። በጣም እወድሃለሁ፣ አፈቅርሃለሁ፣ እናም ትናፍቀኛለህ ትላለች። ደግሞ ውድ ቤተሰቦቼ እናንተም እንኳን ደስ አላችሁ። በልጃችሁ ህመም እጅግ ተጨንቃችሁ እንደነበር አውቃለሁ። አሁን ግን እግዚአብሔር ጤናውን ስለመለሰ እግዚአብሔር ይመስገን። በጣም እወዳችኋለሁ። በመጨረሻም ሁላችሁንም እግዚአብሔር ይጠብቃችሁ ስትል መልእክቷን ገልጻለች። መጀመሪያ ከሁሉም ስጦታዎች የሚበልጠውን እግዚአብሔር ቃል ካለች maganu maganwa maganwa gae majati yanwa hoi maganu maganwa maganwa mutazeni bararanwa hei maganu maganwa maganwa gae majati yanwa se magan korause yovan magan korause ahultovan magan korause magan hibbause magan ayanin maganin korabante untanne hansam ammo walta bar illankate yesusi sumin magan ko koraban tumin nesi khanni chabang bajingame ka yesus kristos abbu magan mako asian se fayiman tundam genu asse illen da kamame ka magan assuse ikkanni chaludin yesus kristos abbu same magan kaaduse apa ini magan kan itu se kakose magan main se ibakian kakose dolla magan ungese dolla magan bergam ikian fayimat asinon naot ikkanne din magan yo bechon undanin otata kalala dandela ikike hippintes abginnintes naoti akinam bari magan asu yo eduse ommanches ayani giran magan oche geduse talatichu birechi se kammen birenta se duna ikota hundang magani sunin lokachi se borodinamen yesus sunin kadabo gadafan kudabo murena murantata bae tenan itantata hineti dolli murambu hineti dolli dabo gadafame ludamuta appa ganata tigumbu birechi se annana imbu danamuta se makatu ikan magan nisan gambay tai lano ilan kate kan asito kibra undang na o kibiri ken ke nemi sen kai tigamo dabo gadafame ta hujan tuntanne nisan kam magan ka isen kam magan ka nes korabo kan magan iseta hikay magan dantila ki korab message for Jesus masa ini juga በጣም ወድሻለሁ በጣም ነው የሚያከብርሽ እና ሁሌም ከጎንሽ ነኝ እና አረሳሽም ሁሉም ነገር በጣም ነው ወድሽ በጣም አመሰግናለሁ ታንክ ዩ kay maganu 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 mutazeni bararana ulla samaha metin boja alamanu dan saruslalle abba bezi ayeni gadwa amani tora tursish kaswa ulla samaha metin boja alamanu dan saruslalle abba bezi ayeni gadwa amani tora tursish kaswa minenania ayenenania hannonenania hatikenania minenania ayenenania hannonenania hatikenania Uşakem manalenania Uşakem eramenania Uşakem tumfemenania Uşakem elelenania Uşakem manalenania Uşakem abbinini ummenini kristos qaagenta baren kabechula kechini lokkanne metru hilu lunach ummenini qaagenta bari kawashane abbin sigalatnan ke galat kesa ilune ane tesu kannena mo tesu kannich abba
aba magan kitnenka waltenta mannenka kitnenka Kristos same magan is kitnenka danam taba magan hujatune mannu filar taba kan magan ammo danamu taba hasano ikanni danamu taba kitnenka magan tid kanni abbinni kitnenta annan abbinni minentane yontaba magan qorabunne Jesus Kristos ikanni chaludu higge masan magan qorabunne ummasune kabucha dagan bucha washe magan suko galatam anning kitigamo ita kitigamo sama magan sokne tumin fangkalten tumin walten tumin bado agenan ta ilano ilang katay magan korabutne abishi galatane same magan anning kitigamo sama kitigamo dilasokne ya አመሰግናችኋለሁ። በጣም ነው ወዳችሁ፣ በጣም ነው የሚያከብራችሁ። በርግጥ በተገር መታችሁ በጣም ደስታን ተካፍላችኋል። እግዚአብሔር ባርካችሁ፣ ተባረኩ። በጣም ወዳችኋለሁ። እንግዲህ በደስታ ነው እኛም የመጣ ነው። ደግመን ደግሞ በሌላ ደስታኛንም ለመምጣት ያውቃል። ውጪ ካለችው ጓደኛ ጋርም ደግሞ እግዚአብሔር በትዳር ያጣምራችሁ። አሜን። አመሰግናለሁ። ተባረኩ። እቻለሁ። እሺ ጨርሽ። ሁሌም ስለምትመርጡንና ስለምታበረታቱን እጅጉን ያመሰገንን። ሁሌም እንደምንላችሁ ጄሪ ኢቨንት ኦርጋናይዘር ኮሳ ነው።